कलारू पैसा नवाकू हेले एतिकी खटिवा को पड़े हां रा 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 तमे तो टिके खटु न मो भाई आ खटिले हबो ना हां परिश्रम दरकार आपण मान देखितेबे मु आज्ञा 95 किलो थी मो गुरु आज्ञा 120 किलो हे कम कथा से ए कहूतला जने बायक भाई टुटुना मिटुता ना हां हां काली आस्तला से पुओटी आज्ञा ये जेते बसंती हम गुरु को जे देखिछि मोर 3 जण गुरु आज्ञा किया आज्ञा क्विंटाल रु कम नु हे ना से कोन खाउछंती के जानी हे ज्ञानी मंडली गंगेय पितामह भीष्म जाई पहुंची जानती आपण मानकर गुरु द्रोण को निकट रे प्रणाम करंती आपण मानकर ए द्रोण को पितामह भीष्म गुरुदेव प्रणाम प्रणाम बोलो प्रणाम प्रणाम कतना बयान करछो अरे कोन रे होची र समय नाई गुरु मते उष्ठा गंगेय गुरुदेव देवव्रत गुरुदेव पितामह भीष्म गुरुदेव बहुदिन परे आसीबार अभिप्राय अभिप्राय यही कि जे मोर नाती मानकु तमे विद्या शिक्षा देछि से माने दक्षिणा दबा पई तुमको प्रबल मात्रा रे इच्छा प्रकाश करूछंती किंतु तांकर सत साहस होउने तम पाखकु आसी गुरु दक्षिणा कोन दबो बोली पचारिबा पई किंतु मते प्रतिनिधित्व भावे पठै छंती तमे कोन दक्षिणा नबो कहिले मु जाई मो नाती मानकु कहिबी से तुमको दक्षिणा देबे करा विद्या परीक्षा संविख्या स्मय मुपास्मय आरा शास्त्र विद्या आत सर्वे विचक्षण इदानी गुरु दक्षिणा दक्षिणा क्षेत्रीयोचित वाह मो नाती मान को विद्या शिक्षा दल कौन दक्षिणा मागुछ मागो मागो मो नाती मान देबे हां देबे से दबा पिला सब आउ दक्षिणा कथा सुनु सुनु गुरु द्रोण आज्ञा आहुरी कांदिले गुरुदेव कांदु चकाई गंगेय गुरुदेव तम नाती माने मते दक्षिणा देबे हां हां एया कहूछ तो हां दक्षिणा देबे कौन दक्षिणा मु मागिबी गंगेय तमे जहा मागिबो देबे आउ तमे जदी मागिबो हेटी राज्य जदी मागिबो राज्य दे देबे कहले पांचटा पड़ा हस्तिना बारुणा जयंत इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ पंचकटक जो पड़ा मागिबो से पड़ा दे देबे आउ जदी तमरो से पड़ा दरकार न होला तमरो धन दरकार से भी धन दे देबे तमरो जदी पैसा पत्र किछि अभाव अछि तमे जदी पैसा मागिबो ताले फोन पे नंबर दे दियो से फोन पे कर देबे पहला से फोन पे नंबर दे दियो से फोन पे कर देबे नहीं नहीं फोन पे नु राग चोखी गोटाए सुंदर पद ज्ञानी मंडली छंद कहले हे गंगेय मोरे सब किछि दरकार नाही कहले कहले थिली मुही धनहीना कोरे हरि Hey!
गंगेय आज्ञा मुदिने धनहीन ब्राह्मण भिक्षासी ब्राह्मण थी अच्छा अच्छा मोर गोटा पुओ जन्म होला तमर पुओ किए जन्म कला मो स्त्री ना कृपी ओहो तमर स्त्री कुंपी जन्म कले कृपाचार्यर भौणी कृपी हाँ 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 मते विवाह करिथिला हाँ पुओटीए जन्म देला अच्छा अच्छा पुओ जन्म हौ हौ हाँ हाँ कृपीटा चाली गला इस इस हे मामान हाँ तत्कालीन समय हेला कि खाई बंचिब कुमार कि खाई बंचिब कुमार बालक हजाए मोर मो पुओ कौन खाइबो कौन खाइबो केमिति बंचिबो हाँ हाँ क्षीर न खाई पुत्र एतिकी बेले मोर मने पड़िला मु बाल्य काल रे विद्या शिक्षा करुथिला बेले भरद्वाज मुनि को आश्रम रे मोर जने बाल्य बंधु थिले तांको नाम हेउची द्रुपद से वर्तमान पांचालर राजा मु तांको पाखकु गले गाभीटीए आनिले क्षीर दब मो पुओ खाइबो बंची जीव यही आशा नहीं गाभी आनिबा पाई मु जाए पांचाल राजा द्वार को हाँ तापरे घटना सेदिन गला धक्का देई मोते दारू तोरे गला धक्का देई सेदिन राजा द्रुपद ता दुआरु मते तोड़िला पुओ टिकी कोଳରେ धरी फेरी आसुथिला बेले तम नाती माने मते देखा हेली अच्छा अच्छा हाँ 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 तम नातींकर कंदुक पड़ी जाइथिला गर्तरे ओहो मु मंत्र बलरे धनुर्विद्या बलरे उठेई देइछि नाती माने खुशी हेई तुमको कहिले तमे मते आनी तांकर युद्ध विद्या गुरु भाबरे रखिलो अवशोष रहीगला मनरे संताप रहिला दुख रहिला पांचाल राजा ता दूत हस्तरे मो गलारे धक्का पकेइछि मोर किए जाई पांचाल राजा को बांधी आनी कला गुरु अपमान अर्जुन गमन करिछंती
যাই পହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନିକଟରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଗଲେ ହାଉ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରେ ସେ ମାମୁଁ ପରା ଅର୍ଜୁନ। ଓହୋ ଆରେ ମୁଁ କଣ ମାମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ ବୋଲି। ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆଉ ରା ମାମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଉ ଯଦି ମନେ ପଡିଥିବ ମା କଥା ଏଡେ ବଡ ପୁଅ ତ ଆଉ ସେ କଥା କରୁନଥିବ। ହଉ ଦେଖିବା ମନେ ପଡି ଯଦି ବୋଉ କଥା ପଳେଇଥିବ ପିଲା ଲୋକ। ହଁ ଅର୍ଜୁନ ଏ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ। କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତମ ଗୁରୁ କିଏ? ମୋ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଟା ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖୁନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ରାଜା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ମୁଁ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲ ଏବେ ଟିକେ ବଢିଗଲଣି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାନ ମତେ କହୁଛି ଛୁଆ ତଲ ବଡ ହେଇଗଲା। ମାମୁଁ ଦେଖିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ପିଲାଟିଏ ଥିଲ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯା ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ସବୁ ଏମିତି ଖାଉଛ କି ଏତେ ମୋଟା କେମିତି ହେଲ? କହିବ କହିଲ ଲାଟିନ୍ ଖାଉଛ ବୋଧେ? ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍। ଦ୍ରୁପଦ ମୋ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତମ ଗଳାରେ ଧନୁହୁଳ ପକେଇ ନେବି। କଣ ମତେ ମୁଁ ରାଜା ଜାଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ରାଜା ସତ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ତମେ ଛୁଆଳିଆ ଲୋକ ମୋ ପୁରକୁ ଆସି ମତେ ଏମିତି ତଣ୍ଟିଆଣ କରିବାଟା ଗମନ କଲା ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ବାନ୍ଧି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ବାନ୍ଧି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ଆରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଆସି ଗୁରୁ ସମିତେ ଆରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯେ ଗୁରୁ ସମିତେ ଆରେ ପଲଙ୍କେନି ପ୍ରାସାଇତ ଇନ୍ଦ୍ରସୁତ ଇନ୍ଦ୍ରସୁତ ବିଲକିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରସୁତ ଖଟ ଖୋରାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଦ୍ରୁପଦରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣି ତାହା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣି ତାହା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣି ତାହା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ସମୀପ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିଲା ଦେଖିଲା ରାତି ଅନେକ ହେଇଛି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଲଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ନେଇ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କହିଲା ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣକୁ ଆଣିବା ଏ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦ୍ରୁପଦକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁଟି ଆଣିଛି ଏବେ କୋଉଠି? ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଖୋରାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ମଶା ଘରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଗଲା ଯେ କହିଲେ ଆରେ ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିନା ଉଠେଇବନି ନା। ଏମିତିଆ କାମ କରିବ ଯେ ଗୁରୁ ଆପେ ଆପେ ଉଠିବେ। କହିଲା ପ୍ରହାରିଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଡ଼ା ରଣୀ ଥାଳ
ମୈତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ତମେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ତମେ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ତମର ମୋର କେତେ କଣ କୋଉଠି କରିଛି କଣ ସବୁ ମନ ପଡୁନି। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆମ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ଗାଧେଇ ଆମେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ସେଦିନ ତମେ ମିତ୍ରତା ପଣିଆ ତମ ଦୁଆରେ ଭୁଲିଗଲ। କୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ତମ ଦୁଆରେ ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ପାଇଁ ହାତ ପାତିଥିଲି, ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ତମ ଦୂତ ହସ୍ତରେ ମତେ ତଡ଼ି ଦେଇଛ। ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ କୃତଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଚାଲି ଯା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ। ନାଇଁ ମୋର ମନ ପଡୁନି କୋଉଦିନ ତମେ ଗୋଟା ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ। ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଯଦି ନ ନେଇଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନୁହେଁ। କହିଲା ଏହି ଅପମାନ ରାଜା ଯିବେ, ବାଜା ବାଜିବ, ରାଜା ଯିବେ। ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ। ମୋର ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର। ମୋ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଣ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଯା ଯା ये गाई कहार? अरे घोड़ा मुहा ए गाई गुहालर। दारी लारी ला तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना कौन बजाउछु सेटा कौन बजाउछु? एटा हारनिया हारमोनियम सेमिनियम। अरे कली घरे बसी थिला तमर कोन कबाट नथिला? एमानंदर बेटाटा सुन ललिता। अरे कली भांगी देला मोरा एमा से ठेकीटा सुन ललिता। जा जा एमा लबनी चोरा अरे कला नगर करी देला मोते केड़े अंतरा। एमा लबनी चोरा ई कला नगर करी देला मोते केड़े अंतरा। एतर मां को गुथिला व्हाट कहूथिला? ए मोर सुना पिलाटा सुन ललिता। मोते
ଜାଣିବ ଆମ ଭିତରେ ଥାଉ ହଁ ମୁଁ ତ ଦିଅର ତୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଦିଅର ତୁ ନୂଆ ବୋହୂ ମୁଁ ଦିଅର ଭାଉଜ କଣ ହେଲା ମ ଭାଉଜ କଣ କହୁନ ଆ ଭାଇ ତ ଗଲେଣି 6 ମାସ ହେଲାଣି ସୁରାଟ ହଁ ତମର ଏଡ ବଡ ପେଟ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ହଇରେ ହେ ମାଙ୍କଡ ମୁହା କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ଟି ସାରେ ବାଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସାରେ ମୋର ବାଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେଟା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କో ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆକରେ କଣ ଲଗେଇଛୁ ଏଇଟା ମାଇ ନିଶ ହାଁ ମାଇ ନିଶ ମାଇ ଅର୍ଥ କଣ ମାମୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଭୀମ ଭାଇ ଆରେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏ ନିଶ ଚଷମା ଦଉଛି ପୁଣି ତା ପାଖରୁ କେମିତିଆ ବାହାରୁଛି ସାଧା ପାନ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ତମ ଭାଉଜ ମତେ ଦେଇଦଉ ଗେଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାବା ମାନଙ୍କର 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆପଣ ଗେଡ଼କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଇକି ଭାଇ ତ ବସେଇ ଦଉନି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଗେଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଗୀତ ବୋଲି ସାରେ ଆଡେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲିବୁ କୋଉ ଗୀତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଭଜନ ବୋଲି ଭଜନ ସାରେ ଆଡେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଜନ ଟିକେ ବୋଲିବେ ଆଉ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଭଜନ ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗ କୁଡାଲି ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗ କୁଡାଲି ତୁମେ ଗାଲ ହେଲେ ମୁଁ ଫେୟାର ଲବିଲି ବଉଳ लो आलो तुमे आई ना मुही टिकले बौला लो आई ना मुही टिकले बौला लो आलो बौला लो तुमे आई ना मुही टिकले बौला लो नानो संगे तड़का तुमे देसी हेले मुंह भड़का बौला लो आलो बौला लो कारुनी मुए कायका बौला लो कारुनी मुए कायका बौला लो आलो बौला लो मुझे कारुनी मुए कायका बौला लो आरो एते दिन पर खोजी मु पाई छी 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 किए काठेई दियो पिला कीरा खाउची की कौन गुआ घियो 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 पाड़ी खिया गुआ ନାଇଁ ଭଜନ ଭଲ ଇଏ ଭଲ ଭଜନ ହେଲାନି ହେଲା ହେଲାନି ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଛି ଧିକ ଜୀବନନ୍ତ ସେହି ମାମୁଁ ଯୋଉଟା ବୋଲୁଛି ଭଜନଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଭଜନ ଆଗଟା ତ ବଢିଆ ଭଜନ ବୋଲିଲା ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମ ଭଜନ ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟରେ ଏ ଭଜନ କହିଲେ ଆଧୁନିକ ବୋଲୁଛ ଭଣଜା ମାମା ଏ ଭଜନ ନୁହଁ ଭଜନ ଭଜନ ଆଗକୁ ବୋଲ ଧିକ ଜୀବନନ୍ତ ସେହି ଯାର ଶାଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ ତା ଜୀବନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା ଅଛି ତା ଜୀବନେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ନା ଅଛି ନା ନା ତା ଜୀବନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତା ଜୀବନେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ଧାନ ଶାଢ଼ୀ ଯାହାର ନାହିଁ ଜୀବନ ତ ସେହି ଯାର ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଜୀବନ ତ ସେହି ଯାର ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ ମା ମୋଡ଼ି ଗଲେ ମାଉସୀ ଯେ ଥିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଏ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ ଯିଏ ଥିଲେ ନଥିବ ଛୁଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମରି ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ
सरला बनी माँ का कुतिला कन्वा पुनी खैला बरी सरला बरी माँ कहुतिला कानो पुणी खैला बुनी सरला बनी माँ का कुतिला कन्वा पुनी खैला बरी सरला बरी माँ कहुतिला कानो पुणी कली भांगी देला मोरा कली भांगी देला मोरा सैते कीटा सुन ललिता कली घर पति दिला नंदर बेटा सोला बेटा कली घर पति दिला नंदर बेटा सोला बेटा সেটা আজি 20 টঙ্কা দেই আজ্ঞা কন্টিলো বি কিনিকি আনছি পাউডরটা মৌসা তা গোড়ে লগাই সেতু অধে সার দেলানি হে ସାରେ ଏଥିରେ ପାଉଡର ଅଛି। আরে চগলা ଆଜ୍ଞା পাউডর কোন গোড়ে লগাউছু ପାଉଡର ଆଉ କୋଉଠି ଲଗାନ୍ତି? পচারলি সমস্ত পাউডর কোউঠি লগাউছন ସାରେ ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିବି? আউ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକଙ୍କୁ ପଚାରୁନ ଆଗ। ভাই পাউডর কোউঠি লগাও মুহরে লগাযায় আচ্ছা মামুଙ୍କୁ পচারলু তাଙ୍କ বউ কোউঠি লগাইতলা পাউডর ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବା? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦରେ ନ ଲଗେଇକିରି ମୁହଁରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖା ହେଲାଣି ଦେଖ। আরে চগলা ଆଜ୍ଞା এ জগতরে সমস্তে হ্যাঁ। পাউডর মুহরে লগাନ୍ତି ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି। তু কাই গোড়রে লগাউছু ସାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଉଛି? ହଁ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ହଁ। ଆପଣ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇ ପାଦରେ। তা মানে তো কথা কোন କଥା ହଉଛି ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବେ। বৃক্ষ কইলে কোন ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ଗାୟକ ଇଏ? ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗଛ। মু কইলে তোর আউটা অলগা কোন থব ନାଇଁ ନାଇଁ আচ্ছা গছ হলা ଗଛ ଲଗେଇଛ, লগাইছি ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଛ ନା ଅଗିଲାରେ? କୋଉଠି ଦେଇଛ? মূলরে মূলরে ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲ। হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି କରି ସାର ପିଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଦଉଛ? মূলরে ମୂଳରେ ଦେଲ। হ্যাঁ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲ, ମୂଳରେ ସାର ଦେଲ, ମୂଳରେ ଖତ ଦେଲ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛଟା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ପିଲେଇ 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 ଫଳିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ପାଦରେ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଦେହଟାକୁ ମିଞ୍ଜେଇ 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 ମୋ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। अरे तोर लागी थाना नहीं बुझुछे मना লাগি ধন নাই বুঝুছে মনা तोर लागी थाना नहीं बुझुछे मना লাগি ধন নাই বুঝুছে মনা मन छना छना गेलानी उछना ধন ধন হেলানি উঠা मन छना छना गेलानी उछना মন ধন ধন হেলানি উঠা अजा ମାଣଜୀ ଭଲ तार माँ कहुतिला ହଟ୍ କହୁଥିଲା। এই মোর সোনা পিলাটা শুন ললিতা भगवान भल रखतु। हऊ पंडित मंडली मोर शुणवे दे मन गाइबा ठाकरू थाको हेब आलोचन कहवा गाइबा दैवे बेल नाही
ବସିଥିଲା ଏହିଠାରୁ ଲମ୍ବୋଦର ବିଦାୟ ମାଗଇ ଘରେ ବସିଥିଲା ଗଲାବେଳେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହେବ ଘରେ ବସିଥିଲା ବୀରଦର ବାର ଗୋଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଘରେ ବସିଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ